जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज आम जानिबा ये जो प्रवेश उत्सव और खड़ी छुआ कार्यक्रम पालन हेबो प्रति विद्यालय रे ताहार किपरि रेजुलेशन लिखिबा एवं को गाइडलाइन को फॉलो करिबा। ये जो सरकार 4 दिनिया जो कार्यक्रम स्थिर करछन्ती एप्रिल 2 रु एप्रिल 5 एवं ताहा पूर्व जो कार्यक्रम अच्छी आपण अंगनवाड़ी को जिबे डाटा आनिबे 7 तारिख रे डाटा देबे 10 तारिख रे मीटिंग करिवे ता सहित 17-19 रे इनविटेशन कार्ड निमंत्रण पत्र बांटिबे मुख्यमंत्री को वार्ता पहुंचीबो पिला एडमिशन करिवे। ए जो अंगनवाड़ी रे थिला बालबाटिका 1 बालबाटिका 2 बालबाटिका 3 से बालबाटिका 3 आसी शिशु बाटिका रूप रे प्राथमिक विद्यालय रे जो एडमिशन हेबे नाम लेखाइबे से विषय आमे टिके जानि नबा। देखो यह बहुत गुरुत्वपूर्ण आपण मानक पई प्रति विद्यालय शिक्षक शिक्षयित्री एचएम मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण कहीं ना आमर जो जोठी 1 रु 5 अच्छी 5टी श्रेणी थिला सेठी 6टी श्रेणी हेबो। तो एबे ठारू आपण माने कोन करंतु आहु गोटे उपस्थान खाता शिशु बाटिकार उपस्थान खाता किणी आरंभ करंतु सेमानक नाम लेखिया पई एवं आपण जो एडमिशन रजिस्टर 2टी करि परिबे भलो गोटे शिशु बाटिका पई आ गोटे 1 रु 5 जमिति चलछि सेमिति जदि ताहा न करिवे आपण सेही एडमिशन रजिस्टर रे जोटी लेखा होतला क्लास 1 क्लास 2 सेठी आपण शिशु बाटिका बोली लेखि पारिबे। तेनु एही बोली जो कार्यक्रम चालिबो ताहार आमे रेजुलेशन किपरि करिबा ताहाको आमे टिके जानि नबा। से विषय न जानले आमे कोन करिबा ना ठीक से पालन हेछि बोली बा आमे पालन करिचंती से जणा पड़िबो नाही। तेणु देखंतु यही जो प्रवेश उत्सव खड़ी छुआ आपण कौन करेंगे 2 प्रकार रेजुलेशन हो पार आपण गोटे भविष्य में पालन करा जीवो आ गोटे पालन करा जाई थिला रेजुलेशन यही भाया हुए गोटे बी रे गोटे ला ली रे। तेणु आमे एटा किंतु मिश्रित हम कहीं आमे जो 10 तारिख रे कमिटी डाकी मीटिंग करवा बैठक करवा रेजुलेशन करवा से रेजुलेशन टी आपण किछि पालन हो जाइथिबो 7 तारिख रे ए कार्य होइथिला कि तापरे 19 तारिख रे ए कार्य हबो बा आमे एप्रिल 2 3 4 5 रे ए कार्य करिबा एटा मिसिक रहउछि। किंतु आपण देखंतु 10 तारिख रे निहाती गुटे बैठक करिवे एवं आउ जदि करि न परिबे से लास्ट 5 तारिख दिन हमर एई कार्यक्रम होइथिला बोली गुटे बैठक करिवे 2टी बैठक निहाती करिवे। जदि आपण 10 तारिख रे करिसला पले योजना करले प्लान करले 10 तारिख दिन या हबो करि सला परे तापरे आपण 2 रे 3 रे 4 रे 5 रे आपण करि पारिबे आपण को ऊपर निर्भर करे। तेन वर्तमान देखंतु याको स्किप न करी भलो भाबे देखंतु जदि आपण पंडा क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना आदि करिना मोर विशेष अनुरोध। आसन ताले हम जानिबा देखंतु बैठक नंबर देबे 10-3-25 तारीख देबे अद्यता 10-3-25 तारीख बुधवार अपराह्न 2 घटिका समय आम विद्यालय परिसर मध्य विद्यालय परिचालना कमिटी सभापति श्रीयुक्त डैश सभापतित्व में विद्यालय समस्त शिक्षक शिक्षयित्री एसएमसी सदस्य आलमुनि मानक नहीं विद्यालय और गणशिक्षा विभाग ओडिशा सरकार पत्र संख्या 134 और तारीख 5-3-2025 अनुजाई एक बैठक अनुष्ठित होई प्रवेश उत्सव एवं खड़ी छुआ कार्यक्रम 2025 विषय रे आलोचना करा जाई निम्नलिखित प्रस्ताव मान सर्वसम्मति क्रमे गृहीत करागला। लिखिदेले तापर लिखिदेवे प्रथम प्रस्ताव समस्त स्वागत अभिभाषण पर पूर्व बैठकर विवरणी पाठ करा जाइथिला। द्वितीय प्रस्ताव रे अंगनवाड़ी रे पढ़ुथुबा 5+ और 6+ पिला मानकर प्रधान शिक्षक अंगनवाड़ी केंद्र को जाई सेमानक तथ्य संग्रह करथिले। मार्च मास 7 तारिख दिन 5+ रे 8 जन और 6+ रे 6 जन मोट 14 जन पिलांकर शिशु बाटिका एवं प्रथम श्रेणी पाई तथ्य गूगल फॉर्मेट रे सीआरसीसी जरिया रे बीओ ऑफिस को दिया जाइथिला। एई जो लेखा गला 8 जन 6 जन सेटा आपन जते धर 2-3 हबो कि 5-8 हबो 10-15 हबो आपन जते कि पिला शिशु बाटिका पई 5+ आउ 6+ रो प्रथम श्रेणी पई जते कि पिला डाटा देइथिले सेटा लिखिबे। तापर तृतीय प्रस्ताव रे एप्रिल मास 2 तारिख रु 5 तारिख पर्यंत 4 दिनिया प्रवेश उत्सव खड़ी छुआ कार्यक्रम परिचालना पाई विभिन्न योजना प्रस्तुति करागला
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କମିଟି, ଆଲୁମିନି, ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସରପଞ୍ଚ, ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ, ପିତାମାତା, ଅଭିଭାବକ, ମାତୃ କମିଟି ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ 17 ରୁ 19 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ 5+6+ ପରିବାର ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ନୂତନ ଭାବେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପିଲା ଓ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ, ଚନ୍ଦନ ତିଲକ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଶିଶୁ ବାଟିକାକୁ କିଟ୍ ଦିଆଯିବା ସହିତ ଓ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କୁ ପୁସ୍ତକ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ତାପରେ 100% ନାମ ଲେଖା ଓ ଉପସ୍ଥାନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସରକାରଙ୍କର ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଥମ ଦିବସ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସଭାର ଆଲୋଚନା ହେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ 3/3/25 ତାରିଖରେ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ବା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁନି ସଂଗାତ ବା ଛୋଟ ସାଥୀ ଦଳ ଗଠନ କରି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଭାଷା କକ୍ଷକୁ ଯାଇ ଗଳ୍ପ କହିବା, ଚିତ୍ର ଦେଖିବା, ଗୀତ ଗାଇବା ଓ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖି ଓଡ଼ିଆ କବିତା, ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ମୃଦଙ୍ଗ, ଢୋଲ, ମାଦଲ, ନାନାଦି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର, ଲୟ, ତାଳ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଛଉ, ସାନ୍ତାଳୀ ନାଚ ଗୀତରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ କୁନି ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ କକ୍ଷକୁ ଯାଇ ଗଣିତ ଖେଳ, ଗଣିତ କୁହୁକ, ଗଣିତ ଗୀତ ଓ ଗପ ଏବଂ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରସ୍ତାବରେ 5 ତାରିଖ ଚତୁର୍ଥ ଦିବସରେ ପିଲା, ଶିକ୍ଷକ, କମିଟି ସଦସ୍ୟ, ପିତାମାତା, ଆଲୁମିନି, ଅଭିଭାବକ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ଫ୍ଲାଗ କାର୍ଡ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ, ଯେଉଁଟାକି ଶିଶୁ ବାଟିକା, RT, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଉପରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ସାହି ପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଭାତ ଫେରି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗୋଲି କରିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟ କାନ୍ଥ ଓ ପାଚେରୀ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ଏବଂ ଛବି ଦେଖି କହିବା, ଚିତ୍ର ପଠନ, ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ ପଠନ କରିବା ସହିତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଚଳଣି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ସପ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରାଯାଇଥିଲା। ସଚେତନତା ରଥକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବାବଦରେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତୁଲାଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଇ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରାଗଲା। ତାପରେ ଲେଖିଦେବେ ଡାହାଣ ପଟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ, ବାମ ପଟରେ ସଭାପତିଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ, ସଭ୍ୟା ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ତାଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ଚାଲିବ। ଏହିପରି ଆପଣ ରେଜୁଲେସନଟି ଲେଖିଲେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯୋଜନା କଲେ ଏବଂ ତାହାପରେ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ବି ଏଇ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଏଇଆ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ସବୁ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।